Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne de Polyglotte Terrine. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis Erin et je suis aussi en train de passer par un défi que j'ai nommé en anglais un Broken Binge, ce qui serait en français littéralement un gueuleton. Ça serait mieux, je pense dire, un marathon de langue balkanique. Mais ça, c'est un défi où j'étudie plusieurs langues balkaniques. Donc maintenant, j'étudie le bulgare, l'albanais et le roumain pour environ 6 ou 7 mois. Alors, j'ai commencé le 1er novembre, donc au fin décembre, on était arrivé au 60e jour. Donc, je dois vous montrer, je suppose, ce que j'ai appris ou quoi. Je sais que je suis un peu en retard, mais j'étais vraiment occupé pendant les 2 semaines dernières. Honnêtement, j'avais aussi un autre problème. J'avais aussi, je ne veux pas dire que j'avais peur, mais j'avais un peu d'angoisse ou quoi, parce que ça fait longtemps que j'étais une vraie débutante avec une langue. En plus, j'étudie ces langues toute seule, pas dans un cours ou quoi, et j'ai pas vraiment beaucoup d'occasion de parler avec quelqu'un. Donc, je sentais comme si je ne savais presque rien dire, mais maintenant, je sais pas, ça a un peu changé. Je me suis rendu compte du fait que je dois reconnaître et accepter que d'abord je suis pas parfaite, même avec le français bien sûr, mais surtout avec ces langues, ces nouvelles langues. Mais je sais que je vais faire des erreurs. Donc ça fait partie de l'apprentissage d'une langue étrangère, tout ça. Donc c'est normal. Alors, je dois parler. Je voulais vous dire d'abord que j'ai préparé des textes. J'ai même un texte en français maintenant. Avec le français, c'est pas parce que je parle pas français, mais je vais pas lire les textes directement, mais c'est plutôt pour m'aider d'abord à convertir ce que j'ai appris à l'écrit à l'oral, parce que je sais vraiment que je peux écrire beaucoup plus en albanais, en roumain, en bulgare, beaucoup plus que ce que je peux dire. Et donc ça m'a beaucoup aidé à me préparer à parler un peu plus, mais aussi parce que, comme vous qui me connaissez savez, j'ai la tendance à me dévaguer un peu, parler un peu trop. Donc, les textes m'aident vraiment à rester sur la bonne voie, à rester vraiment concentré sur ce que je fais maintenant. Donc, et les textes aussi vont m'aider à écrire et produire plus vite les sous-titres pour les vidéos après. Donc, ok, comme on dit dans la majorité des langues balkaniques, Haide. Здравейте, казвам се Ерин и аз съм американка. Аз съм на 28 година и живея сега в Флорида. Работя преводачка по-арабски и говоря и на испански, и на френски, и на португалски. Сега уча български, защото се интересувам от балканските езици. Започнах да уча български преди около 2 месеца.
Честно, трудно ми е, защото първо учих руски и искам да говоря на руски, когато се опитвам да говоря български. И второ, нямам български приятели, с които мога да говоря. През 2020 година искам да продължа да уча български, защото мисля, че е красив и специален език и различен от другите славянски езици. Миртита, чувам Ервин, де ям американе. Ям университет вече, де той на Флорида. Пунoi sa procurase arabisht dhe flaset hispanisht, francisht dhe portugalisht. Po mësoj shqip sepse kam interes për gjuhët ballkanike dhe studiova shqip më parë. Studiova shqip për herë të parë mbi 3 vjet më parë, sepse shoqja ime më e mirë është shqiptare ose kosovare, dhe ajo donte që unë të studioja shqip, sepse se kisha studiuar më parë. Më pëlqente shumë, por isha shumë e zënë me shkollën dhe nuk mundja të vazhdoja. Tani po mësoj shqip dhe kam kuptuar se sa më pëlqen. Në të ardhmen do të mund të flas shqip lirisht dhe toskisht dhe gëgnisht dhe të vizitoj Shqipërinë dhe Kosovën. Salut, më nume Askerin, și sunt americană, am 28 de ani și trăiesc acum în Florida. Eu lucrez ca traducătoare în arabă și vorbesc și spaniolă, franceză și portugheză. Învăț acum limba română pentru că mă interesează limbile balcanice. Am vrut și să studiez limba română, deoarece am studiat și alte câteva limbi romanice: spaniolă, franceză, portugheză, italiană și catalană. Am studiat și rusă, deci am crezut că limba română va fi interesată deoarece mă interesează și contactul dintre limbi. Până acum, limba îmi place foarte mult și vreau să continui să o învăț în serios. Îmi pare rău, nu pot spune mult
Katame nu este foarte bună și am doar Duolingo acum. Voilà les langues et tous les erreurs et tout ça. Donc, des corrections, des avis, de l'aide sont complètement bienvenus. S'ils sont polis. Merci beaucoup d'avoir regardé et